Wijewardena announces that he will be contesting for UNP leadership. The Mirihana police organizes a dengue eradication campaign in Nugegoda. Ranil Wickramasinghe arrives at PCOI police unit probing the Easter Sunday attacks. Two Russian warships arrive in Sri Lanka on a business call. The Maligawatha police arrest Pichi Faiz, a close associate of Kanjipani Imran. The US commends President Gotabaya Rajapaksa on handling COVID-19. The Prevention of Organized Crimes Division arrests 3 Nigerians and 2 Sri Lankans over fraud. Negombo Magistrate Court grants bail for Anuruddha Sampaio and the 3 prison officers. The Colombo Chief Magistrate re-remands 13 PNB officers arrested for alleged drug trafficking. The Attorney General receives the draft of the 20th Amendment. UNP Deputy General Secretary Ruwan Wijewardena over the weekend announced that he vied for the party's leadership following requests made by many party members, including those who contested at the recent general election. කවුරු හරි පත් කරනවා ඉදිරි දිනවලදී ටෙක්සස් ජාතික පක්ෂයේ තිබෙන මහමැතිවරණයේදී ඔව් අපි පරාජයට පත් වුණා. නමුත් ඒක පැත්තකින් මම හිතනවා ඒක පරාජයක් නෙවෙයි, ඒක අවස්ථාවක් කියලා. මොකද දැන් අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ පක්ෂ මුළුමනින්ම ප්‍රතිසංවිධානය කළා අපෝ අපේ පාක්ෂිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනාගෙන රටේ ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනාගෙන අලුත් වෙනසක් කරන්නට අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මුළු රටේම අපේ සංවිධායකවරුන් ඒ වගේම පාක්ෂිකයන් විවිධ පැතිවලින් මට කතා කරුවා. කතා කළා මටත් ඉදිරිපත් වෙන්න කිව්වා මේ නායකත්වයට. ඉතින් ඒ විශාල ඉල්ලීමක් තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි මම අපේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා බැහැ දකින්නත් ගිහිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙත් අදහස් අරගෙන විශේෂයෙන්ම අපේ පාක්ෂිකයන්ගෙත් අදහස් වලට අහුම්කම් දීලා මොකද මෙතන මම හිතනවා යම්කිසි මතයක් හැදිලා තියෙනවා දැන් අලුත් නායකත්වයක් අවශ්‍යයි කියලා, තරුණ නායකත්වයක් අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමට මේ සැරේ මමත් නායකත්වයට ඉදිරිපත් වුණා කියලා මම තීරණයක් ගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා ලබන සුමානේ අපේ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය රැස් වෙනවා. මම හිතනවා හරි තීරණයක් ගන්නේ කියලා අපේ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයෙන් සමාජිකයන් සියලු දෙනාම පක්ෂයේ අනාගතය ගැන හිතලා, පාක්ෂිකයන් ගැන හිතලා හරි තීරණයක් ගන්නේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ ගොඩක් අය ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් කොහොමදත් ඒ සියලු දෙනාම මේ දක්ෂතා තියන අය, පක්ෂයට විශාල කැපවීමක් කරලා තියෙන අය. අපි පුළුවන් තරම් බලනවා මේක යම්කිසි සහයෝගයකින් කතා වෙලා තීරණයක් ගන්න කියලා අපි හිතනවා. ඒක කරන්න බැරි වුණොත් ඉතින් ඡන්ද විමසීමකින් කවුරු හරි පත් වෙයි. A dengue eradication campaign organized by the Mirihana Police, the Health Department of the Sri Jayawardenapura Kotte Municipal Council and the Maharagama Urban Council was held on Saturday in Nugegoda. Senior DIG Deshabandhu Tennakon and Chief PHI of Kotte Malinda Jayawardena spearheaded the team of 150 officials. Former Prime Minister Ranil Wickramasinghe arrived at the police unit of the Presidential Commission of Inquiry probing Easter Sunday attacks to provide a statement with regard to coordinated terror attacks which occurred on the 21st of April 2019. In accordance with the long voyage plan, a detachment of the Pacific Fleet warships consisting of the large anti-submarine ships Admiral Tribats and Admiral Vinogradov and large sea tanker Boris Batoma arrived on a business call at the port of Hambantota on the southern coast of Sri Lanka today. The warships are set to replenish water and fuel supplies. The detachment left Vladivostok on the 1st of August for the long voyage aimed at carrying out missions in the Asia-Pacific region for more than 2 months. Mohammad Farooq Mohammad Faiz alias Pichi Faiz, a close associate of the underworld figure Kanjipani Imran, had been arrested by the Maligawatha police today.
The U.S. Department of Defense informed that the U.S. Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper phoned President Gotabaya Rajapaksa yesterday and congratulated the president on his successful handling of the COVID-19 pandemic. In a statement, the department stated that Secretary Esper also congratulated the president on the recently concluded parliamentary election and urged continued progress on reconciliation and human rights in Sri Lanka. During the call, the two leaders have discussed their shared commitment to a free and open Indo-Pacific that ensures the sovereignty of all nations. 3 Nigerians and 2 Sri Lankans were arrested by the Prevention and Organised Crimes Division at Mount Lavinia yesterday. The Nigerians were arrested on charges of overstaying their visas, while the Sri Lankans were arrested for aiding them. Investigations revealed that the suspects had defrauded money by deceiving people through social media such as Facebook. The police recovered 3 laptops, 11 smartphones and 168,000 rupees in cash from the suspects' possession. Former Negombo Prison Superintendent Anuruddha Sampaio and 3 prison officers who were taken into the CID custody were granted bail by the Negombo Magistrate Court today. The 13 officers attached to the Police Narcotics Bureau (PNB) who were arrested for alleged drug trafficking were further remanded until the 14th of September by the Colombo Chief Magistrate today. A senior government source stated that the AG received the draft of the 20th Amendment last Friday, and after he gives his opinion and nod, it will be tabled before the Cabinet to further scrutinize its clauses. If Cabinet approval is also granted, it will be presented before Parliament. The clauses in the 20th Amendment does not include a special position for former President Maithripala Sirisena, despite reports that he was expecting a position once such a clause is included in the 20th Amendment. The 20th Amendment is likely to be before Parliament by mid-September. For further details on the stories, visit our website www.dailymirror.lk.